Kay amo dire abi na ako gaano ba kanang kanta ra sa sound system. Service naman eh. Kung relo man good late day siya 10 minutes. Amen. Salamat sa Ginoo namo, amen. Kuski gamay. Hello. And salamat sa Ginoo kana, okay na. Salamat sa Ginoo yang grasya panayon and padayon ang tag-pray sa nabilin nga mga adlaw sa tuig 2023. Amen? Amen? Gamay na lang. Actually, it's last Wednesday na karon. Katapusan ng Miyerkules sa tuig sa 2023. Wala na. So next Wednesday, ano na? January 3 na. No? So, actually, karong Sunday, last Sunday sa year, dahil pag ano na, New Year na dayon. Nga na, kapaspas ang atong ang mga adlaw karon. No? So, manang pray ta panayon, pray ta sa atong mga activities, ang atong Thanksgiving Sunday. Ayun, not only that, Thanksgiving Sunday, atong Thanksgiving offering. Amen? Amen? Pray ta na makahatag ita sa Ginoo. Amen? Lisod man ang pasalamat kita sa kaayos Ginoo sa tibok nga tuig ba. Ambot kung wala ko kita sa kaayos Ginoo, pero ako kaayos Ginoo, maayo ang Ginoo sa akong kinabuhi. So, pray ginato nga Kristohanon maging madaogon sa ilang paghatag sa ilang Thanksgiving offering. Dayon pray nato na fellowship, dayon ang mga buluhaton ng adlaw. Dayon pray sa nato kay daghan ng mga absentees. Ay sa bagay ang ubang nagbakasyon, awa sa ko kabalo sa uban o wala na gyud. Basig ni balhin na pod sila. Pray nato nga nga karong tuiga madungagan ta, man. Dili lang kita-kita lang nga makuhaan ta, madungagan sa ta. Nga nasay madugang sa tuwa. Nga magpabilin. Dili lang madugang kung dili ka na magpabilin gyud. Nga gracious Ginoo. Pabilin simbahan. Nastorya na ako ang ubang mga members sa Sunday. Uban busy, biyahe, silang trabaho ba. Manang di kayo sila makasimba ba sa Sunday. Dayon Wednesday, tara. At least padayon gyapon tayo man. Balag aray gyapon tag Wednesday service. Pastor nganong lamang tayo midweek service. Mura ni siya mag-charge ka. Cellphone bitaw ang low bat charge. Charge na siya. Charge ka. Nalan kag charging ba. So in order for you to mo nang bantay ng simbarag buntag. Di ba? Ara po diha ra po sila. Buntag ra po sila. Ora po di pag yun mapilog Sunday school, papilo nimo Sunday school, di isad sila maning kamot mapilog Sunday school para makakatmon, para madungagan ang knowledge ba. Di isad. Mo nang pray na to nga this year ang simbahan nasay dayon na mandugang mabaptaysan kay para karong tuiga di kayo daghan atong nabaptaysan na magay nabaptaysan ba nawa. So pray na to nga natay madaghang mabaptaysan next year nga madugang sa atong church. Okay, and salamat sa naghatag sa lechon. Pero hatag pang wala nakahatag para at least gamay-gamay na lang ato idugang. Kay kung kita tan-aw, di man sad pwede ang atong kaunon puro lang lechon no. So atong dungagag
siguro bihon unsa ba kay lisod pog mangaon tag litson ra tanan. Apoy laing putahe dia. So pray ko nga dungagan sir natog laing ano dia para dili kayo ano ba. Dili ra bitaw nga puro lang litson untong kaunon. No? Asa imong mama jet? Ha? Nastas? Ah. Si Roselo apa uli? Wala pa. So praise na to kay naisakit kanang nagi sakit nga kanang ano ba? Paligsik. Kamong taga Balay ba? Remind nyo mga laki, hindi mo mo pwede maadto dito sa ano. Check ninyo. Uy, wala pa si pastor. Para ganiya gasol basa taon kay ko mura ko gaano dira. Naabot ko na, na ano mo, check ninyo. Wa pa man si Kuya Pastor. Kita mo payong, na tidagang payong sir dire. Kung nahurot na tong payong, kay para ano ba? Kay kasagaran na ba sa mataligsikan ko? Ah, sunod ang hilanat din. Okay, so reminders lang. And ay nasa akong year-end fellowship na to sa January 7. Nag-order na ko atong bulak kay para di na ta manghulam ambot kung nidayon to ang asawa, pray na to nga makaabot siya og ano dili bitaw wala pa ang fellowship para lingaw ta dayon. Pray na to nga dili mo ulan kay kung ulan di man ta pwede magdulag. Alang-alag ato idulaon dire maguba ang mga guba ning suga. So pray kita ng hapon nga di magulan para dito ta outdoor ta tanan. Tang tag-volleyball ano dito. Ayan. Ano para lingaw. Mao ra gyapon. Sikap ana ba? Puli-puli versus married ladies, married men. Ayun. Atong ano na mo fellowship na mo atong Sunday. Ana mga married men, oy di ta papildi ha. Sila day ang defending champion, no? Married men day defending champion last ano day, no? Dayon second ang married ladies, dayon sikap ba next, third. So brain. So wala karong ano pagdala mo ganang rubber shoes ba nighuman. Ayaw mo pag heels. Kay mga ano niya mo mga takilpo niya mo or unsa ba. Pagdamo og mga married ladies pagdamo flats or sapatos para enjoy na to. Enjoy na to, dula ta. Okay? And yes, 31 paghuman na datag prutas para ibutang nato diri sa Thanksgiving Sunday na to. Dala tag prutas para daghan tag ibutang para Sabado, January 6 ibutang na diri daan. Decorate na siya. Para pagka 7 ano na siya daghang tag fruits para pag Thanksgiving kita diha nga daghang tag prutas ay kabalaka kanay yung dalon ato ra na ipanghatag ni kahapon bahin-bahin ato ra na siyang si tawag na distribute na gahapon di man na maato na maghurot ni kano di man na so dala mo prutas ano sa man pastor so good Wednesday to ano basta di nigabon siguraduha lang di lam lata ha. Kasi kang i-decorate ninyo lata na. Siguraduhan lang nga di lang siya lata. Kaya mo na itong i-pray na to. Then continue to pray sa akong ugangan. Kasi yun makalihok-lihok naman siya. Dayon
pray lang nato nga fast recovery. Okay, actually may akong ugangan nga babae o okay iyang ano. Kasi Ginoo paspas ang iyang likod makalakaw na siya. Ano lang. Kinahanglan lang gyud ilakaw, hindi gyud pwedeng ipundo. Kay kung ipundo maano man. So salamat nga maayo kang Ginoo. So karong Friday, nagya pa prayer ha. 6 o'clock, nato dire. So, ari mo, pray na to. Maka-andita sa prayer meeting na to sa Friday. Ayog kalimot. Dahil Sunday, pray for me. Sa buntag ako, dahil picturejahan sa hapon. Dahil fellowship. May people, diri mo no? Na sila lunch fellowship sad. So, diri ta para practical ba? No? Okay, so mura na. Manindog na. Psalms 103. Wala na ako nagibutang sa ano, sundan lang ko Mac. Psalms 103 verses 1 and 2. Actually, dirita sa whole chapter. Pray ko sa Ginoo, Lord, unsa man ang akong wali last Wednesday sa tuig ba? We'll read verses 1 and 2. Okay, Nana, dungano na to. Ready, read. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Notice the two words sa verse 2. Forget not. Ayaw kalimti. Ayaw kalimti. Forget not. Ang title sa message na ako for tonight, Forget not. Lord, thank you for today. Salamat kayo sa imong grasya, sa imong kaluoy, sa imong kaayo namo bisag dili mi angayan, pero salamat kayo, Lord. Salamat sa imong kaluwasan. Salamat sa imong gipagpadala sa imong bugtong nga anak si Jesus Christ nga nagpakamatay dito sa cross. Na-enjoy na mong salvation. Salamat ani mga katawhan nimo, Lord, nga imong gidala diri karon. Salamat sa Lord nga nituang ang ulan. Nga ga-pray man gid mi, Lord, nga every Wednesday di lang gid mo kusog ang ulan para, Lord, ma-enjoy na mo ang pagpaminaw sa imong pulong. Salamat nga naa imong katawhan ni pili nga mosimba. Ayo sila kalimti ug naa mi mga kauban nga naa sa balay kay naa sila mga importante nga dili nga mabiyaan. So I pray lang nga gamiton nimo ang internet. Salamat nga naa gihapoy ang media ministry na mo. Pray na ko i-bless mo padayon, nag-operate, taganin mo sila wisdom, matag-usa, tagay ko, Lord. Holy Spirit, guide me sa akong wali, encourage, karon nga tagabion sa matag-usa diri kanamo. As we remember, dili na mo kalimtan, Lord, sa imong mga kaayo kanamo sa whole year, and excited me, Lord, mas excited me nga matubang sa new year. Kung yun sa minimo last year, mas taas ang among confidence, Lord, nga imo ming di minimo pasagdan, Lord, kung dili imo pa ming i-bless or kaluyan pa mi, Lord. So salamat kaayo. Basig nami mga kauban ba, Lord, nga nagpadulong pa, protection ni sila, nga makaabot sila nga wala kakulian. Salamat kayo, kinitan na mong ipangayas sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Lingkod. Forget not. Ayaw kalimti. Manang, ningon sa verse 1, daiga ang Ginoo akong kalag, ang tanan nga niya sulod kanako, daiga ang iyang balaan nga ngalan. So si David, ningon siya sa iyang opening sa daiga. Ingon siya bang, bless, O my soul that is within me, bless his holy name. Then verse 2, bless the Lord, O my soul, forget not all his benefits. Daigang Ginoo
o akong kalag ug ayaw kalimti ang tanan niyang kaayuhan. And tonight, basin makalimot ta unsa ang mga kaayo, unsa may angay dili nato kalimtan. Amen? For this year, daghan kaayo nga dili nato angay kalimtan. Amen? Daghan kayo. Before we dive deeper in this, I'll say this. This passage speaks to those who have already experienced God in a real way and who would say that they follow Him. Yes, kinsa may wala na ka-experience sa kaayo sa Ginoo. Be. Mao ito yung ni Pastor Kiddy, lisod kayo every Friday, pa-share niya unsa may gitubag sa imong pagampo. Kasagaran ay gitubag sa Ginoo, may panlawas. Normal man na oy. Pero ang but pasabot ba, unsa may gina-experiencehan nimo sa kaayo sa Ginoo this 2023? Naa ba? Pangutana dayon ko galingon. Unsa may 2023 from January hangtod karong December, unsa may akong na-experiencehan? If you would say don't know God or have a relationship with Him, pero gracias sa Ginoo karon, gracias Ginoo kita tanan naate relasyon sa Ginoo. Amen? Gidawat na to si Jesus Christ sa atong kasing-kasing. Mao nang walay nahimo na relationship between God ug sa atoa. Mao nang dili ta nahimo ta niyang bugtong nga anak. One guy told me when I asked him, there's too many things going on my family and my job. It's nice, but life happens. You just forget about it. Yes, naay mga butang ba nga usahay dili bitaw nato within our control nga mahitabo. Naay mga butang nga dili gyud kita bitong bisag unsaon nato mahitabo gyud. Nindot kay daghan si Kristohon kinabuhi purnay gitugod sa Ginoo. Nadayon. When I read Psalms 103, I have to wonder, is that how I am with God? Every time mo basa ko ani nga passage sa Bible, unsa man akong sa Ginoo, pagtan-aw sa Ginoo. At one point, He was so beautiful in my life. Maybe sa imong kinabuhi, nindot kaayo ang dagan sa imong kinabuhi. And sayon ra kayo mo-mention, sayon kayo isimba, sayon kay ampo kung nindot ang dagan sa imong kinabuhi. Di ba? Pero dili kay nindot ang dagan sa imong Kristohanong kinabuhi kani lisod kayo dahil sa Ginoo. Lisod kayo nga bless the Lord, oh my soul. Dahil I adored Him, I worship Him, everything. But then, life happened. Grabe ang imong pagdaig, Lord. Nagsimba mo ako, Lord. Naghatag ko sa kong tithes. Namot ako Wednesday. Pero, dili bot pasabot. Dili na siya assurance. Naagyapo itugot ang Ginoo sa atong kinabuhi. Maybe this year or maybe next year. Bitaw. Kinsa may makarelate? It was easy to praise God and see Him for who He is, but then life happened. Yes, dali kayo, sayon kayo. I-praise sa Ginoo. Kung walay itugot niya, pero kung naagi itugot, you just got busy running around taking the kids at school or practice, or maybe it was something tragic. Maybe some of us na ay sakit. What if no ingnon ka na kay cancer, sir? Ma'am, na kay cancer. Saon kanimo no pagdawat no? That or death happened. Na ay mamatay. Dili ginato malikayan. Lagi gid. This year daghan kay kuha sa Ginoo.
Sa family lang namo. Sa tuwa dire, si Lola Pina, si Mama ni Jinggoy, daghan. Tragic. And suddenly you were no longer in awe of the beauty of God or overwhelmed by the wonder of His presence in your life. It's not that you one day decided to stop following God or you came to the conclusion that He didn't exist. But life knocked you down and you haven't been able to get back up again. Yes, naay itugod sa Ginoo nga ang uban murag dili wa na gid kabangon. Maybe some of us naa dire pero wala na gyud ang kainit o ang kadasig nga pareha sa una nga pag-serve ba. Kaya nga naman naalay gitugot sa Kristiyano sa Ginoo sa ilang Kristiyano kinabi wala na dayon. Mo nang I think the answer to that is found in Psalms 103. And what we'll see is that we easily forget. Yes, dali kita makalimot. Ang tao dali ragi makalimot. Tama? Yes, nakalimot na tayo nga patay na ditong pastor. Ana bitaw ko, tinod gyud no? When you die, yes, they will mourn for you for 1 week. Hilakan kanila. This is reality, paminaw. Hilakan kanila. Imo mga parenti, muduaw diya. Then after anak, manguli na sila. Dayon, hinahinay na dayon. After pila ka months, naapaghihapon hinahinay. Ana. Usay, makainomdom lang ka. Usay, makainomdom lang ko. Allah, wa naman dito kay papa dayo, no? Naman dito kay mama dito, no? Manang, in Psalms 103, David starts and ends this psalm by having a conversation with himself, telling his soul to bless or praise the Lord. Mura, nakigstorya si David sa iyang kagalingon ba? Hey, nakasulay na bobuana nga nakigstorya kasi mga kagalingon. Manang, bless the Lord, O my soul. Verse 1, and all that is within me, bless His holy name. Ingon siya, having a conversation with himself, telling his soul to bless or praise the Lord, nga, daigon ang ngalan sa Ginoo or so to combat these areas of forgetfulness in our lives, we see David invites us into a conversation that he himself is having with himself. So, para dilit na makalimot, si David, nag-ano siya ba? Sa iyang kaugalingon ba? When was the last time you had a good conversation with yourself? When was the last time? Kanos nga, kana nakikistorya ka sa kaugalingon ba? Dili nga, mura kagbuang nga kanang ano ha. Di ba naiusahay nga makikistorya ka? When was the last time? David is doing that here and is telling himself to praise God with his everything, his whole nature, intellect, kami kag soul gani, nadia atong emotion, atong panguna-una, feeling, sentiment, brain, heart, lungs, tongue, you name it. David is calling on himself to praise the Lord. And because this repeats itself, we need to pay special attention to it. Yes, gitudluan tas ng pastor, kumustade ganita, bantayi gani. Verse 1 and verse 2, ang intro, bless the Lord, O my soul. Then verse 2, verse 1, bless the Lord, O my soul. Then verse 2, bless the Lord, O my soul. Balik-balik, kaduhag yun. Kaduha gibalik. Kaduha gibalik. Bless the Lord, O my soul.
Verse 1 and verse 2, bless the Lord, O my soul. Mo nang tagaan ni mo attention. Anong kaduha man ni gibalik? In another Psalms 34, David writes that I will bless the Lord at all times. I will means I choose to. Nga imog yun tuyuan ba? Imog yung I will, kanang imog yung tinguhaan ba? Not because I feel like it. Di man sa tanang panahon, ganahan ka, mudaig sa Ginoo or mo, ano sa Ginoo? But because of what I know is true, even when I don't feel like it, what does that look like? Bisan dili kaganahan. Yeah, na panahon nga di kaganahan mag-pray, di kaganahan basa sa Bible, di kaganahan maminaw, wale, unsa ba. Na panahon ana. Pero ningon si David, I will bless the Lord at all times. Tuyuan yun, I will. But pasabot, imog yun, choose ba? Imog yung pilion ba? Tanang panahon, ups and down man sa imong Christian life, kinahanglan nato. Kay kung dili, patay. When the person I've been praying for comes to know Jesus, yes, you can choose to bless the Lord with all your soul. When was the last time nga naa kay gidala gisulwining tilan sa Ginoo? When was the last time? Di ba makadayeg ka, Lord, salamat kayo ha? When was the last time? Kaya bitang imong gisuginlan ba sa about ni Jesus ba? Kanang imong yung na-win ba? Labi nagdugay na kanimo giprayhan. Makaday ka Ginoo, Lord, salamat kayo ha. Bless the Lord, O my soul. When I finally was able to see victory in my life from a past struggle, kung nidaog ka sa imong Kristohano kinabuhi sa mga struggles nimo, unsa may mga struggles nato kasagaran? Daghan. Yes, you can choose to bless the Lord with all your soul. Kung naa kay victory sa mga struggles nimo, makaingon ka, Lord, salamat ha. You mean, when my family member is sick, kung ang imong kauban sa imong pamilya na ay sakit, makadaig ka kas Ginoo? Makaingon pa ka, bless my Lord, oh my soul? Di sa yun biya. Di ba, Preacher Jinggoy?
We know His character and His work from His word, that He is good. Even in the moments you can see and feel it, we can feel His hand. We can trust His heart. Yes, makasalig hapon ta. You can understand. Salig lang sa iyang kasing-kasing. An author points that our feelings don't have brains. Yes, kini ang atong pagbati, wa ni utok. We have brains and we have sometimes tell our feelings how to feel. Ingani magod, sometimes kita magdikta. Yes, kita ang atong utok magdikta kung unsa ang atong ma-feel. Tinod. Kung feeling nimo kapoy, feeling nimo burden or what, mo gidikta. Pero tan-aw nimo in another way, blessing ni siya or kaya kayo, lahi. Kaya nga naman, ang atong utok, wa man ay brain. Ang atong feelings, wa may brain. Kita may mudikta. Kung sa atong bation. We don't always feel our ways into our belief, but sometimes need to believe our way to feelings. And God is good even when I don't feel it. Yes, ang Ginoo maayos tong kinabuhi. Bisag murag di nimo ma-feel. If there's one thing I want you to remember tonight, it's this little phrase, forget not. Ayaw kalimti. My hope tonight is that we will leave from here choosing to praise our God, great God, because we choose to forget not who He is, all His benefits, and how He works in our lives. Okay, number 1, choose to remember God's goodness. Unsa may dili nato kalimtan, kinahanglan atong hinumduman, ato yung pilion ba, choose to remember God's goodness, ang kaayo sa Ginoo sa itong kinabuhi. Munang ningon siya sa verse 2, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Daiga ang Ginoo o akong kalag, og ayaw kalimti ang tanan niya nga kaayuhan. Hoy, daghang kay kaayuhan ang Ginoo sa tuwa, oy. Amen. Yes, this year or last year or this year past, oy, kung tanaw, when we look back, kung asa ta, hangtod karon sa atong hoy, kadaghan, oy. Kung kagkayuhan, berting daghana. Can we get back to thinking back on the goodness of the Lord? Unsay gibuhat niya sa tuwa, all He has done for us. And by the way, naa ba siya gibuhat nga maayos imuhang kinabuhi? Naa ba? Basig-sige lang ko gano diri ba? Pero ikaw mismo wala ni mo experience. Hey, oy, bisag kung saan ni mo grabe for the whole year, wag yung kakita sa kaayos Ginoo sa imong kinabuhi. Oy. Muna ninyo si David saying, you need to think back on the goodness of the Lord. Tanawa ang kaayo sa siya mo kinabuhi. Ayaw kalimti. Forget not. Now, most of you, if I ask, hey, how do you know the goodness of the Lord? Unsaon man imo pagkaibalo sa kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi? You'd look at me with a blank expression. Ang uban gisi inyo, saday kayo. Why can't you think of any answers to this question? It's all good. O gitabangan ta ni David na ay list. Okay, verse 3 to 5. Verses 3 to 5. Who forgiveth all thine iniquities? Who healeth all the disease? Kinsa nga nagpasaylo sa tanan nimong mga kadaotan? Kinsa nagaayo sa tanan nimong balatian? Verse 4,
who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies. Kinsa nga nagtubos sa imo kinabuhi gikan sa kalaglagan, kinsa nagkorona kanimo uban sa mahigugmaong kaayo ug malumong mga kaluoy. Who satisfies thy mouth with good things. Hey, katong nilaag mo dili na ito good thing. Kanindot ato, nagtan-aw ko sa inyong picture, oy, kanindot, that's good thing. Yes, sila lang. Pero for the whole year, yes, we've experienced good things sa tuwang. So that thy youth is renewed like the eagles. Kadaghag maayo nga butang. Kinsa nagtagbaw sa imong baba pinaayo sa mga maayong mga butang. Sa isahon ta niya. While many of the things in David's experience are unique to him, being a giant killer or king, for instance, when he mentions here is universal for all believers, there are some of the thousands of Old Testament promises that there are yes in Christ Jesus. Verse 3, hinumdumi, gipasaylo ka sa Ginoo. Remember, He forgives. Verse 3, who forgiveth all thine iniquities. He first mentioned the forgiveness of sins. I don't know if you caught that word or not. It's small and length, but it's a grand scoop. It's that word all, not just some of his iniquities, but all. Hoy, dili lang sa mga kasaypanan na to, kundi tanan. God knew everything about David. Kabalo, ang Diyos kang David, kaila siya. Every little detail David probably wanted to hide, and yet God chose to forgive him. Hey, bisag ang naay mga instances nga, naay, yes, kabalo ta. David committed adultery and murder, and some of you think your sins are past forgiveness, but that simply is not true. Your sin does deserve punishment from God. Hoy, ang atong sala, require bigyan nag-punishment gikan sa Ginoo. But God in His love sent His Son Jesus to live a perfect life for you. Mao nang gipadaan niya yung bugtong gipakataong anak. Nga, yes, wa siya'y sala. Si Jesus Christ, take the penalty of your sin that you deserve for your sin. Nga, atua kita untay angay mo bayad ang sala, pero gibayaran ni Jesus Christ. It's in our placing of our faith in that forgiveness is now offered to us. Yes, kaya nga naman, gibutang nato atong pagsalig o pagtuon ni Kristo Jesus. Through Jesus, the forgiveness of God covers all iniquities, past, ni mo mga sala, present, o future. Pastor, nga naman, huy, naapamanta sa atong lawas nga makasasala, oy. Dili pa man ni glorified body. Mo nang makasala pagid na. Pero ang nakanindot sa atong sala, sa past, present, and sa future, gipasaylo na ta ni Jesus Christ. Ano siya? He forgiveth all thine iniquities. Verse 3. And not only that, remember He forgives, remember He heals. Giayo ta niya. Who healeth all thy disease. David moved to the next blessing, God's healing of disease. I truly believe that God, in His wisdom, can very well heal us of all ailments and sickness. Yes, naay panahon hilantan ta, naay panahon natay bation, pero nigampo na to, Lord, ayuha taong ko, Lord, mabalik. Dili na kay ni palit kag tambal sa butika or what,
Kundili gabutan kag pagsalig nimo diha ni Jesus na sa atong Ginoo nga siya mo'y moayo nato. Mabitaw nang yes, na may doctors, na may mga tambal, pero every time nga ang atong ipagsalig nga moayo sa tuwa dili sa tambal or dili sa doktor, mingon na kita Lord tigay wisdom ang mga doctors unsay tambal nga dapat sa tuwa. Pero ang moayo gyud sa tuwa ang atong Ginoo. Dabi na karon. I don't know na unsay ni tabo karon. Ang tao nagkagabok. Tinod. Ang tao nagka-deteriorate. Maanuhan gamay, ilantan. Antay ka? Maano lang gamay. Yes, because siguro sa itong environment, sa ginikaon, sa This is not to say that all sickness is direct punishment from a particular sin. Dili ha, wako naingon ha. Nga kung mahilantan ka or nakay sakit, gibunalan ka sa Ginoo ha. God will immediately answer every prayer for physical healing. What we don't know is that sickness and sins are healed in Christ Jesus. We're going to a place where there is no more sickness, death, or pain, or crying, and God will wipe every tear. Asa man na sa langit. Kanindot na eh. Kanindot na. No more sickness. Walay kamatayon. Pain. Walay sakit. Pantay ka. Sakit na yung likod. Di ba tayo duming, no? Ganatag sakit, no? Maintenance team. Daghan na tag-maintain. Ingon akong asawa, Daddy, dire na po ka pa-inject, kaya itom na kayo mong tiyan. Nga man sa insulin. Siyo. Pero, yes, we're going to a place, giayot, we don't know, is that sickness and sins are healed in Christ Jesus. Giayot, we're going to a place where there is no more sickness, death, or pain, or crying, and God will wipe every tears. Tanan na tong luha. No more nights, no more pain, no more crying. Even though it feels like healing will never come, we worship God who took our pain so that we could one day be made whole. Praise God. Praise God for heaven, amen? Nga naatay maadtuan. Naatay hope. Nga di lang dire. Kamong mga batanon, ang inyong una-una, kanay bitaw inyong edad, mo na'y mo nang inyo na i-treasure nga edad. Kaya nga naman, nag-abot ninyo, daggan na kagbation, makaanak ka ba, ninduta itong edad nga maghubo-hubo, di ka panuhoton. So una, makanumdum ko, ingnon ko sa kong daddy, koy, magdulag basketball yan, hangin biya diri. Hubo ra ka. Man. Karon, di ka mag-ilis. Na. Sakit. And not only that, verse 4, remember, He redeems. Gilukatan niya. Verse 4, He redeemeth the life from destruction. This is a theological word which means buys you back. Gipalitan niya. Redeem, gilukat. Minagi siya nga mili nga dugo. Step in and claim you as His own. Ako, kanang giano ka man niya ba? Gipalit. I think of how Jesus saved me from my own personal addictions. Kaanak ko ba? Sa akong nagian sa una, makaanak ko. Salamat, Lord, hangan.
Tanaw ko sa mga tao bitaw karon nga ano, luya nila. That pit was calling my name, but God hath other plans, and that my name was written in heaven, and I'm going to see Jesus, not because of anything I have done, but because of what Jesus has done for me. Wa kay naatay gibuhat kundili si Jesus Christ naa siya gibuhat para naton sa man siya mo'y nagpakamatay dito sa cross. Iya tanggi palit siya nga mili nga dugo. Pastor, nabi tayo pangutana. Question, Pastor, kung si Jesus Christ, Pastor, gi-electrocuted lang. Ano lang siya ba? Maluwas na, Pastor. Maluwas sa dili. Maluwas sa dili. Christian, nga naman. Pwede mag-pastor, pwede. Yes, kung walay pag-aga sa dugo, di tayo luwas, oy. Mo na kinahanglan gin mo agas nga ano para mahugasan tong mga sala. Iya tang gilukat. He purchased me with his blood. So I am not an enemy or an orphan, but now I am a redeemed son of God. Hoy, gililukat na kang anak sa Diyos. Kasabot mo ana. Remember, he redeems. Verse 4, remember, he crowns with love and mercy. Ikoronahan taniyag loving kindness and tender mercy. You see, even when you didn't deserve royalty, he treated you like it. We are a royal priesthood. You don't know nga, ang usag-usa sa tua, anak ta sa hari. Naatay dugong bughaw. Wa lang mo kabalo ana. Mo nang act like as one. Ang uban kay mura man mugdili anak sa hari. Mura mug anak sa The picture of being crowned is amazing to me. Nindot kay nabitaw ng koronahan, you know? Ano bitaw sa mga salida, sa mga fairy tale. Butangan, But honor is a royal celebration of honor and esteem, and God lays that love and mercy on us because of Jesus. I've seen His mercy in how He saw fit to bless me with a wife who is the more gracious person I've ever met, and how her dealings with me point to Jesus. Salamat kus Ginoo nga akong asawa, blessing. Makaanak ko ba? Salamat. Sandig day si Arian kang kang preacher Clyde. Blessing ko sa imohan. Makaingon ko ba? I saw Jesus in you. I think about the ministry here at the church, that He allows me to be part of the community of the brothers and sisters. Salamat ninyo who encourage me and help to shoulder the load of the ministry with me. Yes, salamat kay ninyo nga dili lang ako ang gapasan sa ministry, kundi daghan tang gapasan aning ministry diri sa Truth Baptist Church. Amen? Thank God and praise God for that. Ang media ministry, ang choir ministry, ang music ministry, ang solo ministry, special number ministry, sa daghan, ang tudlo sa mga bata, child evangelism ministry. Oh, imagine no nimo. Nikas Domingo, ako mo Sunday school, di guman ako Sunday school, ako pa mo sunglid, di guman ako sunglid, ako pa mo wali, di guman ako wali, ako pa mo hatod, diha lang mo kay hatod. Patay ang pastor. Pero salamat, gikan sa inyo ha, salamat and praise God, nga nigaan ang ministry. To God be the glory, sa Merlin, halagi na hinay niya disciple niya mga tao. O salamat sad sa uban niyo gina-disciple niyo. Preacher ko sad sa yung mga galagi hinay-hinay niya.
Ministry mo na. Yes. Ang ani magod lahi manggod basta ka na bitong member to member kisa pastor to member. Tahado na sila. Pero member to member lahi. And last, number 5, verse 5. Remember, He satisfies. Who satisfies thy mouth with good things. Yes, naay mga butang nga dili maayo or good, dili siya good. Para bitaw kag ni gano nimo ano bitang murag tan-aw nimo gusto nimo i-acquire pero ning naanam pa. Pero ningon si David, who satisfies thy mouth with good things. Mga maayo nga mga butang. Yes. Time to time. Fellowship, laag, good things. Kanindot ana, kamoray magkuyog. Nganong mas nindot nga kita ra mga ano, kay nga naman wa man tay bisyo. Kung musagol to san believer, di man sila pwede nga walay inom. Pero kung kamo lang mag-outing ni Merlins ano, mag-outing sila. Katawanan kay salamat di atong ano. Katawanan kay kining mga Tagalog naanad sila basta December 25 na handa. Ako ugangan so anas ti Merlin, okay ra ti. Mukaon ko ti once, patag kakaon ko, di na dahin ko mukaon na once a week ra gyud. Kaon ay di na good thing dahin. Na may bukaon ka pero dili ka satisfied. Pero lahi bitaw tong wa ka ga-expect nga gihatag sa imuha nga blessing bitaw, makaana ka satisfied with good things. Kay mo kaana ka ba? Wow, Lord, kanindot. Nga para sa kuha, nakitaan sa ugangan ako nga lalaki. Nga halo kuyawa diri, na-desire nimo no, wa pa gyano, gi-desire pa lang naabot na. Siya katawa. Lingaw kay siya ti. Kude, hinahinay lang ha. Kay kasi mga lami kay kaon eh. Oh, hey, mas nindot, hamantay ka, kanang gihatag bitaw sa imo nga wala ka less you expect with. Gadisire ka ano? Piligin ko lami ay kaog litson nga ron ngano eh. Dugaya pa kay sa fellowship eh, anak ko ba? Sa January 7 eh. Dili ra ano from January to ano daghan kayo good thing nga gihatag sa imuha. Ang Ginoo. Ayog kalimti. Finally, David mentions God satisfying his people with good things.
So much so that they have renewed energy that gives you freedom like that of an eagle. These are the benefits that caused David to worship, and if you're found in Jesus, should it be with us? What do you need to remember today? Maybe your sins run so deep you didn't think He can forgive it. No, 1 John says that if you confess your sin, He is faithful and just to forgive. Imo lang yun isugilon. Kung naka, makasala ka, ayaw na patuso-tuso, get right with God. Ang problema, tagu-taguan man niyo. Imo pang tawagan ay. Ang uban, ila pa bitong, dipinsaan ba? Remember that in Ephesians we are reminded that we have redemption, not because we deserve it, but because God gave it to us through the blood of Jesus. Maybe you need to remember that Jesus said that if you drink the water He has, it will satisfy you so that you will never thirst again. Unsa may kinahanglan nimo hinumduman? He has made it possible for those who put their trust in Him to be forgiven, to be healed, to be redeemed, to be completely loved, to experience new mercies every day, to find satisfaction in Him, and only Him, because nothing else that we put our trust in can do this. Yes, kung wala kay laing pagsalig, kung wala kay laing hope, muna kung ang atong paglaom naa sa tao, naa sa atong trabaho, naa sa atong may palawas, dili ang atong paglaom naa sa Dios. Yes, this year, don't you think nga kung ni mahal ang 2023, 2024 mo barato? Hoy, magkamahal pa ni oy. Magkamahal pa. Magsigi manig saka. Munaog lang gamay lang kay saka na sa inflation. I love the book of Psalms because in them you will see psalms of praise, adoration toward God. You'll find psalms of thanksgiving for things He has done. Yes, pasalamat na adri sa book of Psalms. However, in this psalm, you'll see all of these things culminate here in these first 5 verses. David asked for many of those things in other psalms. But in this one here, he isn't asking, he is praising God because he's already experienced them. Ang nakalahi sa ubang psalm, iya pang gipangayo, pero sa diri sa Psalms 103, na-experiencehan ni David na. Muna nakalain. And dili lang si David nag-experience ani, kundi kitapod. Na-experiencehan na nato ni. Here's what an awesome, forget not when it comes to the benefits of the Lord. You don't have to ask for them. You already experienced them because of Jesus. Ato na nang na-experiencehan. Nga naman, tungkol ni Jesus Christ. I love the word benefits. Diba? So may benepisyo. Kung mo-apply ka sa trabaho, diba? So may benefits that. Na SSS, na pag-ibig, sa pa, na ay 13-month pay, na ay basta na benefits, na ay healthcare, na uban ay healthcare, na uban nga pa-check up ka or what, that's benefits. We are familiar with it, especially when we think about jobs. Listen, if you don't have a relationship with Jesus, you don't have the same benefits as a believer. Pero kita naaman tayo relasyon sa Diyos, para ihatag benepisyo. Not only do we choose to remember God's goodness by looking at all His benefits in the present, but we will see it by never forgetting all He has done in the past.
kung nakita nimo ni sa present, tanawa daw sa iyang nahitabo sa past. Verse 6, 7 and 8. The Lord executeth righteousness and judgment for all that are oppressed. Ang Ginoo nagpahamtang og pagkamatarong ug paghukom alang sa tanan nga mga gidaog-daog. He make known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel. Siya mipahibalo sa iyang mga dalan ngadto ni Moses, sa iyang mga buhat ngadto sa mga anak sa Israel. Verse 8, the Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. Ang Ginoo maluluyon, og dagaya sa grasya, dugay nga masuko, og madagayaon sa kaluoy. Where does David look to find that what God's character is like? Asa man, sa Bible, verse 8, mo ni siya gikot niya sa Exodus chapter 32 where God reveals His character to Moses. What I love about the section of Exodus leading up to what David is referencing in Exodus chapter 34 is that prayer that Moses prays. He prays for a greater revelation for himself and the people of Israel to see the ways of the Lord that never change. Nga kung tanaw nimo sa Exodus chapter 34 nga gipray ni Moses nga makit-an ba sa mga katawhan sa Israel nga wa ginausap ang Dios. Kay ang itabuan ni sige mas reklamo. Nga ang ilang lang ginakita ba diri na sad, ang kainit, ana sige na tagkaon og kwe, sige lang tag ana ba. Reklamador. Church, you don't need to see something new. What you need to see is that you were dead in your sins and God in His grace saw fit to leave you there. He knew that you could not save yourself, and because He desired for you to know Him, He sent Jesus to die for you so that His righteousness become your righteousness. His holiness covers your unholiness. This is what you need to see over and over again. His mercy, His love, His forgiveness. Balik-balik nga magkita nimo ang iyang kaluoy ug ang iyang gugma ug ang iyang pagpasaylo. Kadaghan na tong kabuang sa una, pero tungod sa kaayo sa Ginoo sa iyang kaluoy ug sa iyang gugma gipasaylo ta niya. Kung giato bitaw sa Ginoo patay nang matay na siguro ta. Bitaw. Kung during the time sa akong testimony nga tong sikog binuang, ala na. Kung gipatay po sa Ginoo. Moses did not pray for God to do anything but for Israel to see what He has done and is doing, and God does it, and He proclaims Himself. Manang sa Exodus chapter 34, verse 6 and 7, and the Lord passed by for him and proclaimed it, the Lord God, merciful, maluluyon, gracious, long-suffering, and abundant in goodness and truth. Abundansya sa kaayo ug sa kamatuoran. Verse 7, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgressions, and seeing that they will by no means to clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children, and upon the children's children, and to the third and fourth generation. Tanaw nimo, verse 6, abundant in goodness and truth. Grabe sa kabundansa sa kaayo o sa kamatuoran. Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgressions and sin. Why would David bring the attention here? Because David again is pointing to the faithfulness and goodness of God who worked in the nation of Israel all these years past. If God was faithful then David is showing that He will be good even now. Past grace is even our future grace. Church, this is what I want you to see. God has been good. He is good. He will always be good. And that means He is good in your life right now. Maayo ang Diyos. He is good in your sickness right now. Maayo ang Diyos sa imong
sabay na agian, He is good, even your son walk away from faith. Yes, kung ang imong anak karon badlungo na, ayaw la give up. Good gyapon, maayo gyapon ang Ginoo na. Someday, ayaw la give up, mobalik na sila sa Ginoo. Kini mo yung pinaka the best. Even He is good in your singleness right now. Blessed singleness. Pag-unsa man ang nakay, pero He is good even you lost your job right now. He is good even you're paralyzed by depression or anxiety right now. Hey, I want you to know, God is good. And maingon ko ba, ayaw kalimti ang kaayo sa Diyos inyong kinabuhi. Church, I don't know what you're seeing in your circumstances. I don't know what bad thing is plaguing you right now. Wa ko balog unsay circumstansya nga naabot sa imuha karon. But I know this, that God who raised Jesus from the dead is not as powerful, that's good, right? David quotes God's promises to Moses, which has been true now for hundreds of years. He says that God, His love for them was unchanging and conditional. How do they know this? And how do we know? Verse 9, 10, 11, 12, and 13. He will not always chide, neither will He keep His anger forever. Siya dili kanunay mga saba. Masigi pag pangasaba ang imong mama. O imong bana o imong asawa. Ni siya motipig sa iyang kasuko sa kangturan. He has not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. Siya wala mitagad kanato subay sa atong mga sala, ni miganti kanato sumala sa atong mga kadautan. Pastilan. Bitaw, kung ano pa lang, no? Kana ding magbuhat. Pero wala. Na gracious Ginoo. High above the earth, so great is His mercy toward them that fear Him. Kay miingon nga ang kalangit habog ibabaw sa yuta, sa ingon kadako ang iyang kaluoy ngadto kanila nga hadlok kaniya. Far as the east is from the west, so far that remove our transgression. Ingon kahilayo sa silangan gikan sa kasadpan, sa ingon kalayo ang atong siya mikuha sa atong makalapasan gikan kanato. Like as a father pitieth his children, so that the Lord pitieth them that fear Him. Sama sa usa ka amahan ang nagakaluoy sa iyang mga anak. Sa ingon ang Ginoo nakakaluoy kanila nga nahadlok kaniya. Talk about benefits. This is the benefit of the gospel of Jesus Christ, because Jesus lived a life that we could not live and died a death that we'll deserve to die because of our sin. We get an opportunity to place our faith in that, and so now there is no anger towards us. All the wrath of God was poured out in His Son Jesus, and now that is left for us is grace and forgiveness. Mao nang wa gyud tay angay ipahambog kay nga naman grasya ra ginas Ginoo tanan. Og ang iyang pagpasaylo, forgiveness. Now think about this. How high are the heavens and earth? Kataas, cannot fathom it. That's how Jesus much He loves us because of Jesus. How far is the east from the west? How far is the east and west of eternity? I cannot measure it. Well, that's how far He forgives us our sin because of Jesus. All I have to do is look to my daughter in her beautiful eyes, and she gets the world from me. Nabi to, di ba? Itang mga amahan, na panahon nga lamig, ibunalan ni mong anak, mingon din mong anak, sorry. Di ba? Maluoy din ka. If me, in my sinful state, can show compassion to my children, how much more will the Father show compassion to me?
unsa nakahatong langiton nga mahan. Nga makakita, makaano siya mang maluoy sa tuwa, nga iyatang anak. Where have you forgotten the goodness of the Lord in your life? Maybe. Reflect on how little you deserve grace, but He gave it to you anyway. Maybe you need to sit down and reflect on your life and see how good move in such way to draw yourself. Not only that, remind yourself of God's goodness. Number 2, and the last, remind yourself of your weakness. Kinahanglan panumduman nimo ayaw kalimti unsa imong weakness. Verse 14, for He knoweth our frame, He remembereth that we are dust. Siya nasayod sa atong lawas, siya na inumdum nga kita abog. Verse 15, as for man, his days are as grass, as a flower of the field, so he flourish. May tungod sa tao ang iyang mga adlaw, ingon sa sagbot, ingon sa usa ka bulak sa patag, sa ingon siya nagalambo. Ratag dahil pagka verse 16, for the wind passeth over it, and it's gone, and the place thereof shall know it no more. Kaya ang hangin ni agi ibabaw niini og kini nahanaw, og ang dapit niini dili na makaila paniini. The flip side of forgetting God's goodness is magnifying our strength. Sometimes we just need to remind ourselves, like David did, how fragile and incapable we are. Nga naman, unsa ingon sa Bible, unsa kita abog. Abog rata. Ingna imong tapad, abog ra ka. Abog ra ka. Abog. Abog ra ka. There are 22 verses in here in Psalm, and only of those describe who were dusty. Two of those describes who we are. 22 na siya ka verses, pero duhara ang i-describe sa tao. Dusty, abog, ug pareha ta sa bulak. Easily taken away by the wind. Dali na mamatay. It's not that we don't matter to God. In fact, we are made in His image. But David, in his wisdom, reminds himself of his weakness, but he compared it to the eternality of God and who He is. When we forgot that we are dust, He remembers us and He pledges His love toward us anyway in all of His knowledge. For sin and failures, He loves us. Verse 17, but the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting. Specifically, upon them that fear Him, and His righteousness unto children's children. Apan ang kaluoy sa Ginoo gikan sa walay katapusan. Ngadto sa walay katapusan nganha kanila nga naa kahadlok kaniya, nga nay kahadlok kaniya. Ug ang iyang pagkamataraw ngadto sa iyang mga anak, sa mga anak. To such, verse 18, as keep His covenant, and to those that remember His commandments to do them. Ngadto sa mga nagbantay sa iyang pakigsabot, o ngadto sa kanilang nga ginahinumdum sa iyang mga kasuguan aron sa pagbuhat ni ini. Hey, ayaw kalimti. Mahuman na ang tuig. Basig kalimtan nato ang kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Maayo ba siya sa iyong kinabuhi? Maayo. Kung maayo siya 2023, 2024, maayo gyapon siya. Og mas labaw. Not only that, our weaknesses. Numdumi. Sama rata sa abog ug bulak. Flower. I-describe. Nga nig-ano sa hangin. Ano na yan?
matay na. Ang momatter, ang atong gibuhat rin sa yuta. Amen? Manindog na ang pray ta. Lord, salamat kayo. Salamat kay Lord sa Psalms 103. Angay na mong hinumduman ang imong kaayo sa mong kinabuhi. Imo ming gilukat, imo ming gipasaylo, imo ming karunahan sa loving kindness, daghan kaayo. Imo ming giayo sa mga disease, imo ming gisatisfy, daghan kaayo, imong gihimo sa mong kinabuhi, nga maayo. Pasaylo kami usahay, makalimtan na mo na. Ug mo nang salamat kayo nga imo ming ipahinumduman nga dili angay na mo kalimtan. Salamat kay Lord sa year 2023 sa imong kaayo kanamo. Gikan gyud sa pagtungtong sa January 1 hangtod karong adlaw ug hangtod matapos sa 31 karong Sunday. Nakita namo ang imong kaayo sa among kinabuhi, Lord. Kung isa-isahon na mo, di mi mahuman, Lord. Pero salamat kaayo nga sa imuhang tinguha, sa imuhang grasya sa amoa. Pasaylo mi usahay, maluya ang uban, maluya mi, makalimtan na mo. Kung giunsa minimo, pagbitbit sa mga panahon nga kami ma-discourage sa mga panahon, Lord, nga naay mga butang nga di na mo masabtan sa mong kinabuhi. Salamat sa imong grasya. Salamat kay Lord sa imong kaluwasan. Yes, we don't deserve it. Dili gid mi angay nga muangkon niini. Pero salamat kay Lord. Tungod niini na enjoy na mo. Ma-enjoy pa na mo labi na ang imong blessed hope nga among gipaabot. Nga mo appear ka, mo balik ka, imo ming kwaon, puyo mi da kauban nimo. Gani nanay nag-uba na una diha. Salamat kaayo, Lord, sa hope nga imong gihatag diri sa moa. Ug samtang napa mi aning kalibutan na, padayon na, Lord, strengthen each one of us, ang among pagtuo, ang among pagsalig, na dili na mo makalimtan. Kung unsa ang imong gibuhat diri kanamo, adlaw-adlaw, sa proteksyon, sa peace nga imong gihatag kanamo, Lord, sa family nga gihatag nimo. Salamat kayo. Busa, Lord, papaulia kami nga among i-ponder ang mga butang nga angay na mo hinumduman. Labi na sa mga panahon, Lord, nga maluyan, Lord. I pray, bless nimo padayon yung mga katawhan. Ayaw sila kalimti. Pray na ko, Lord, nga mahangyon ta mi nga imong patuangon ang ulang. Kay manguli mi sa among panimalay. Salamat kay sa kadaugan. Nalangini ang matag-usa, ilang mga negosyo, ilang mga trabaho. Salamat kay Lord sa proteksyon nimong gihatag sa mga nagbiyahe. Bless pa dayon, labi na ang mga buluhaton namo this coming Friday, Sunday, Sabado, sa Domingo, sa mga pangbuhaton pa namo, Lord. Salamat kay Lord, dalaygon kay ka, ug ikaw ang among balikan sa tanang dungog ug himaya sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Gihimo na akong kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo, kapartner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagkikilambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa akong katigwangon. Ako nasayod nga tinuwala sa mga pagsulay nga maabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madigayaon ug malig-on nga kaugmaon alang kanako. Mahimo na akong mapalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mo biya sa buluhaton sa Ginoo.
Mahimo na akong makabuton ang trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo na akong mapalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo na akong makabuot ang akong pangandoy nga dili magpalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo na akong mapalampuson sa akong pag-eskwela ug trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying thank you for coming. Salamat kayo sa grasya sa Ginoo. See you this Sunday. To God be the glory.